आसनसोल के रेलपार इलाके के कसाई मोहल्ला चांदमारी क्षेत्रों के सैकड़ों दुकानदारों को रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 25 मई तक उनको रेलवे की जमीन से हटने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में उनको बताया गया है कि उनकी दुकान जिस जमीन पर है वह रेलवे की जमीन है और रेलवे का कहना है कि वह अनाधिकृत रूप से वहां व्यवसाय कर रहे हैं। इस नोटिस के बाद वहां के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। उनकी रातों की नींद उड़ गई है। उनके सामने जीविकोपार्जन और अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या सताने लगी है। इतने सालों तक जिस दुकान को चलाकर वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, वह दुकान ही नहीं रहेगी तो वे लोग रोटी का जुगाड़ कैसे करेंगे। इन सारी समस्याओं ने उन दुकानदारों के रातों की नींद उड़ा रखी है। लोगों को ना उजाड़ा जाए, इसके विरोध में दुकानदारों ने आज दुकानें बंद कर विरोध जताया। हम लोगों ने देखा कि रेल पर एक जमाना ऐसा था कि लोग रेल पार के नाम से डरते थे। तो रेल पर कोई कहता है कि चलिए रेल पार जाना है, तो लोग रेल पार के नाम से डरते थे कि नहीं वहाँ नहीं जाने पर वहाँ बहुत किस्म के लोग रहते हैं, अच्छे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ जाने से बहुत कुछ हो सकता है। गरीब दुकानदार है, इनको भी आपको जमीन देना होगा और इनको भी जमीन देकर आप बेशक हमसे दुकानदार जो हमारे भाई है आपसे फ्री में नहीं मांग रहे, आपने उनको लीज दिया है, हमको भी लीज दीजिए, हमको भी लीज में जमीन दीजिए ताकि हम लोग भी अपने पेट को गुजारा कर सके, हम लोग भी अपने कारोबार को कर सके। वहीं रेल पार में रेलवे का बुलडोजर ना चलाया जाए, इस मांग को लेकर टीएमसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और कसाई मोहल्ला के दुकानदारों ने प्रदर्शन करते हुए कसाई मोहल्ला से एक जुलूस निकाला जो डीआरएम कार्यालय तक पहुंचा और वहां भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। डीआरएम के कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान कड़ी सुरक्षा की गई थी। टीएमसी नेता डीआरएम से मिलने पहुंचे, लेकिन डीआरएम ने उनसे मुलाकात नहीं की। इस मांग को लेकर INTTUC जिला अध्यक्ष सह घोषित उपमेयर अभिजीत घटक, घोषित उपमेयर वसीम उल हक, पार्षद के रेशमा रामाकृष्णन, फंसाबी आलिया, रीना मुखर्जी, उत्पल सिन्हा, राजेश तिवारी, संपदा आदि मौजूद थे। इस संदर्भ में INTTUC जिला अध्यक्ष सह घोषित उपमेयर अभिजीत घटक ने कहा कि रेलवे इस तरह से वर्षों से रह रहे लोगों को उजाड़ रही है। इंसानियत के आधार पर लोगों को रहने दिया जाना चाहिए। वहीं अगर उन्हें हटाना है तो पहले पुनर्वास की व्यवस्था करे। इस तरह लोगों के सिर से छत छीन लेना कहाँ तक जायज है। वह लोग जिसके लिए DRM के पास आए हैं कि लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करे, लेकिन आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। अगर इस अभियान को रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन होगा। रेल যেভাবে গরিব মানুষদের উচ্ছেদ করার জন্য নোটিশ দিয়ে বেড়াচ্ছে, যেভাবে তাদের রুজি রোজগারে এবং বাসস্থানের ওপর আজকে প্রশ্নচিহ্ন তুলছে, আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে আজকে আমরা আমাদের ডেপুটি মেয়র দুজন আছেন এবং 7-8 জন কাউন্সিলররা আমরা এসেছিলাম। বাইরে অনেক মানুষ আছেন যারা আজকে আমরা এসেছিলাম রেলের কাছে দরখাস্ত নিয়ে যে এই সব জিনিসগুলো করা যাবে না, বন্ধ করতে হবে, কারণ সাধারণ মানুষের বিকল্প ব্যবস্থা না করে এই ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না। তো আজকে আমরা প্রায় আধ ঘন্টার উপর অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সাথে দেখা করলেন না। এর ব্যাপারে আমরা দেখব আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনে আমরা যাব। দরকার হলে আমাদের এই আন্দোলন আরও বৃহৎ আকার নেবে এবং এই অঞ্চলের মানুষ এর ব্যবস্থা নেবে। এই অঞ্চলের মানুষের সাথে আমরা আছি, আমরা মানুষের সঙ্গে থাকব এবং এইভাবে রেল প্রশাসনকে কোনোভাবেই এই বিনা কোনো বিকল্প ব্যবস্থাতে আমাদেরকে এই গরিব মানুষদের উচ্ছেদ করতে আমরা দেবো না। আপনারা কি মনে করছেন এই ক্ষেত্রে বৃহত্তর কোনো রাজনীতি? অবশ্যই এই অঞ্চলে যেভাবে বিজেপি হেরে গেছে, যেভাবে আজকে 3 লক্ষর বেশি ভোটে আজকে সাংসদ আমাদের জিতেছে, তাই আজকে এই এলাকার মানুষের ওপর এই মানে রেলের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রেলের মাধ্যমে আমাদের গরিব মানুষের ওপর বুলডোজার চালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাহলে জমা করা হয়নি না, আমাদের সাথে দেখা করলে না তো, আমাদের সাথে দেখা করার সৌজন্যতার বোধ নেই। আমরা এখানে জনপ্রতিনিধিরা আছি, আমরা ডেপুটি মেয়ররা কর্পোরেশনের, আমাদের সাথে দেখা করার সৌজন্যতা বোধ নেই। আমরা ওনাকে বলেছিলাম যে আপনার কোনো আগাম যদি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে তাহলে আমাদের সেরকমভাবে সময় দিন। আমরা বাইরে ছিলাম, আমাদেরকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসা হলো, তারপর আধ ঘন্টার বেশি আমাদেরকে বসিয়ে রাখা হচ্ছে, তিনি সময় পাচ্ছেন না আমাদের সাথে দেখা করার।
इस बारे में भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पॉल ने राज्य की मुख्यमंत्री पर रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में बसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री रोहिंग्याओं का स्वागत कर रही है और उन्हें पेड़ों के नीचे तथा फुटपाथ पर बसने पर विवश कर रही है और अपनी सरकार बचाए रखने के लिए उन्हें वोटर कार्ड और राशन कार्ड की भी सुविधा दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग अवैध तरीके से रेलवे के, ECL के, ISCO के क्वार्टर्स एवं अन्य केंद्र सरकार के संस्थानों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की नीति है पैसा और पावर से सब कुछ अवैध तरीके से हड़प लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसके खिलाफ है। দেখুন ইলিগাল ভাবে যদি কেউ থাকে অবৈধভাবে তা তো উচ্ছেদ হবেই। আজকে এই সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভোট ব্যাংকের জন্য বাংলাদেশের রোহিঙ্গা বলুন, অনুপ্রবেশকারীদের বলুন, তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে। এসো এসো ভাই, পশ্চিমবঙ্গে এসো, এখানে ব্রিজের তলায় থাকো, বিভিন্ন রাস্তার ফুটপাতে টেম্পোরারি বাসস্থান বানাও, আমরা ভোটার কার্ড বানিয়ে দেবো, আমরা রেশন কার্ড বানিয়ে দেবো, 20 টাকা 25 টাকা লাগবে, তৃণমূলকে ভোট দিও। এইটা তো হচ্ছে আজকে সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি। কিন্তু আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এই নীতি নয়। ইল্লিগালি যে কেউ থাকবে তাকে তো উঠতে হবেই। সরকারি জায়গা সেখানে আপনি বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছেন, ECL এর জায়গা বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছেন, সেলের জায়গা বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছেন, এগুলো তো চলতে পারে না। কোয়ার্টার আপনি নিউ টাউনে গিয়ে দেখুন, ইসকোর জায়গা বিভিন্ন কোয়ার্টার তৃণমূল নিয়ে নিয়েছে। কার পারমিশনে নিয়েছেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি একটু এগুলো দেখুন। অবৈধভাবে আপনার দলের ছেলেমেয়েরা তারা কোয়ার্টার ক্যাপচার করে নিচ্ছে, বিনা পয়সায় ইলেকট্রিসিটি, বিনা পয়সায় জল, দারুণ মজা। এখানে দেখুন বানপুরে বিভিন্ন কোয়ার্টার ইল্লিগালি অকুপাই করে বসে রয়েছে। কার পারমিশনে? আপনাদের দলের নীতি হতে পারে ইল্লিগালি সব কিছু ক্যাপচার করা, পাওয়ার, মানি সব কিছু ইল্লিগালি ক্যাপচার করে নাও। আমাদের দলের সেটা নয়। সুতরাং আমাদের ইনস্টিটিউশনে, কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউশনে যদি ইল্লিগালি কেউ থাকে তাকে তো উঠতেই হবে। হ্যাঁ, সময় দেওয়া যেতে পারে, যে 2 মাস সময় দিচ্ছি, 3 মাস সময় দিচ্ছি, কিন্তু নোটিশ তো একদিনে নিশ্চয়ই নোটিশ আসেনি, নিশ্চয়ই আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তারা যদি না ওঠে তাহলে তো সেটা তো আমরা কিছু করতে পারবো না। कलेक्शन वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।